Today we have gathered here with a very heavy heart to reflect on the issue that has spanned generations and remain at the forefront of global consciousness. The plight of Palestine, the land and people who were betrayed by the world and especially the Muslim Ummah. This issue is not just a territorial dispute or a border issue or a political dispute as spread and pushed by the liberals, but this is the religious issue, and it is the issue for Muslims as well. As we have witnessed since decades that the so-called flag bearers of humanity and the champions of human rights and the ones who claim that they ensure equality, justice and freedom, the United Nations, have turned blind eye towards the suffering of Palestinians and the people of Gaza. And they have proved to be of absolutely no use. But it is a shame that with an approx count of billions, an ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummah whose ancestors are Khalid ibn Walid and Umar radiallahu ta'ala anhu, are asking and begging for help from organizations who were created in the first place to displace and disrupt Muslim nations. So it is foolishness on the side of Muslim to expect any good from United Nations or any other organization. It's high time we realize that we are highly mistaken if we think that it's the people of Palestine who are in trouble. It's actually quite the opposite. Every Palestinian dying to protect their land, their people, and to save themselves from killing and bombardment is straight away going to Jannah as a shaheed. So, and also they are protecting Masjid al-Aqsa and are not compromising at all. So it's a lesson for Indian Muslims as well to take heed and to get in action to save their own people, because we see every day that Muslims are being lynched, their mosques are being destroyed, and they are humiliated in the broad daylight, and no one is paying attention. So it's important that we also learn from the courage and bravery of the Palestinian people. पहले गज़ा पर 300 दिन से मुसलसल इसराइली जुल्म व सितम और जारहियत जारी है और बेकसूर बेगुनाह शहरियों को अगवा करके इसराइली जेलों में बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है। औरतों, बूढ़ों, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है और मुनाफिक दुनिया अंधी, बहरी, गूंगी बनी खामोशी के साथ अहले गज़ा के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद, हैदराबाद, इसराइल के इन मज़ालिम की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की जुर्रतों और हिम्मतों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मुसलसल 10 महीने से आलमी सुपर पावर्स के सामने निहत्ते, बेयारो मददगार, पेट पर पत्थर बांधे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मौके पर तमाम शुहदाए गज़ा व फ़लस्तीन, कायद मिल्लत इस्लामिया इस्माइल अबू हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी शहादतें और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आपका खून ज़रूर रंग लाएगा और आपकी रूह मस्जिद अक़सा की आज़ादी और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी और दुनिया में खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वा के क़ियाम के ज़रिए खुश और मुतमईन होंगी। हम दुनिया के तमाम गयूर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी हुकूमतों के जबर और तसल्लुत से आज़ाद होकर साइज पीकों की हदबंदियों और सरहदों को तोड़कर अहले गज़ा की मदद और नुसरत के लिए निकल पड़े, वरना उनका खून नाहक
اور مسجد اقصی کی بے حرمتی اور پامالی کا گناہ آپ کے سر ہوگا اور آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پوری دنیا کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی، جب تک پورا فلسطین آزاد نہیں ہوتا اور جب تک فلسطین کے ہر خطے میں امن قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں امن و سکون قائم نہیں ہو پائے گا اور دنیا امن و سکون کے لیے سسکتی اور تڑپتی رہ جائے گی۔ آرگنائزیشن کا نام کیا ہے ان کی جانب سے؟ خواتین سعید آباد۔ خواتین سعید آباد۔ ظلم الظالمين وسكرة الفاجرين اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وسكرة الفاجرين اللهم أهلك قاتل إسماعيل هنيا اللهم أهلك قاتل إسماعيل هنيا اللهم أهلكهم كلهم يا رب العالمين ربنا تقبل شهيد العظيم إسماعيل هنيا ربنا تقبل شهداء غزة ربنا تقبل شهداء أقصى ربنا تقبل شهداء المسجد الأقصى ربنا تقبل شهداءنا اللهم انصرنا كما نصرت أصحاب الرسول اللهم انصرنا كما نصرت أصحاب الرسول بيوم بدر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم كما نصرت أصحاب الرسول بيوم بدر اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل سكينة عليهم اللهم فرج كربتهم اللهم فرج كربتهم اللهم ارجي إلى بيوتهم سالمين آمين اللهم ارجي إلى بيوتهم سالمين آمين اللهم احفظهم كلهم يا رب العالمين اللهم انصرهم كلهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا رب العالمين كن معهم ولا تكن عليهم اللهم افتح لهم فتحا مبينا اللهم يا جميع سوار الكريم وشيوخ الكريم اللهم انصرهم بأجر سوار الكريم وشيوخ الكريم اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مبينا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم أهلك إسرائيل وخلفاءهم اللهم أهلك إسرائيل وخلفاءهم اللهم أهلكهم كلهم يا رب العالمين اللهم نكس رايتهم اللهم اكسر شوكتهم اللهم حكم هيبتهم اللهم أهلكهم كلهم يا رب العالمين اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم تدميرا اللهم دمر بيوتهم تدميرا اللهم أهلكهم كلهم يا رب العالمين اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين اللهم إنا نشكو إليك ظلم إسرائيل اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين